আগরতলা পৌর নিগमनि 4 नं वार्डनि नवागाव कृष्णनगर कुचुक माध्यमिक रोंनकनि रोंसिरोंनायरok tabuni simi रोंनगरो रोंरेमसिसा रोंरेमसिनि poribui mansinai tei रों kaham सोलोंनायनि bagui eba रों रेमसिसा रोंरेमसिनि porinaनि bagui kubuni रोंनगो थाran nangla aste habangni रोंतांबेदनि अबहाय याप्रि सेमनो खा kaham yafarka amsini tongko sungtani lokro sangrongsono আগরতলাनि পৌর निगम 4 नं वार्डनि नवागां कृष्णनगर कुचुक माध्यमिक रोंनक fyogui rekha MLA eba আগরতলা পৌর निगमनि मेयर दीपक मजुमदार बनकरिबो मानजाखा वार्ड कर्पोरेटर शम्पा सेन सरकार रोंनकनि फोरोंनाय जोग बखरक खबै गुबुननि रों फोरोंनाय रक कक्टमा थुनाय बोसोर कक साना थाखै আগরতলা পৌর निगमनि मेयर दीपक मजुमदार साका नवागाव कृष्णनगर कुचुक माध्यमिक रोंनकनि रोंसोनायनि कक वानसुकिनो अबहायके याप्रि नाहारका আজকে খুব খুশি এবং আনন্দের দিন এই এলাকার বিশেষ করে আগরতলা পৌর নিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অন্তর্গত বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে বা ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা দপ্তরে আমাদের রাজ্য সরকার শিক্ষা দপ্তরের কল্যাণে আমি বলবো যে এটা নোয়াগাঁও স্কুল ক্লাস 10 ছিল, এটা 12 হয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণী হয়েছে। যারা এই এলাকার স্টুডেন্টরা আগে বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করতে হতো, অনেক অসুবিধা হতো যাতায়াতের ক্ষেত্রে হোক বা শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হোক, কিন্তু এখন সুবিধা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি সরকারকে পাশাপাশি আমাদের ওয়ার্ডে যিনি আগরতলা পৌর নিগমের যিনি মাননীয় কর্পোরেটর তথা MIC মেম্বার আমার সাথী শম্পা সেন সরকার মহোদয়কেও আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। ওনার অক্লান্ত এটাতে চেষ্টা ছিল, ওনার এটার পিছনে লেগেছিলেন যে এটা আদায় করার জন্য যাতে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হয়। কাজে আমি বলবো যে আমাদের রাজ্য সরকার যেরকম চাইছেন শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন, পরিকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন করেছে, গুণগত মানও পরিবর্তন হয়েছে। সেক্ষেত্রে যারা 12 এখানে পড়বেন এই বিদ্যালয় থেকে এবং অন্যরা অনেক থেকে ভর্তি হয়েছেন, খুব ভালো লেগেছে যে আগামী দিনে এই বিদ্যালয় আরও বেশি সুনাম পাবে এবং এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছে তারা রাজ্যের অন্যান্য স্কুল থেকেও বেশি এগিয়ে যাবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে, এটা আমার বিশ্বাস। लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसोनो रंगनि बागै थगै दुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो। My name is Pinky Debarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashree College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung Relax Dharma, ang Geography Department ni o college ang tak second year kalayo. Bebak mane जों जे college kata phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrangzaka jemon जों public din rok srungo bhaikai bungo student ngo interact khainani gai class of bhaikai जों dolok bai cooperate khai tongnani above the education college ngo tomo mani phrungu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phrungjago tei sin internet rong ni bo kahamno exam rok kaham kan cholibo phrungma rok kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai जोंनो जानि जों मुंसुं मायang tongai sungkai teacher rok personally जोंनो फोरोंगो ओंके जोंनो जानि suppose जों ताबो कुनो मुंसो problem खुलाय तंखा ओंके teacher rok belai no जोंनो kaham kai बुजोगो that bo lamate bidike thanai जों लामा हामया खुलाय तंखा borokno जोंनो तुना नायो kaham lamao जोंनो mushroom plantation rok फोरोंगो ओंको khongkaima rok फोरोंगो plantation of plants and other than that computer skill rok फोरोंजागो because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sung brain tola kalai thanai. Thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester Physics Department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn, to
and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college, and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi. Nini ani jodoni college Rajarshri College of Education and Skill. Nikuma Bagbari Lemboshra Tripura. Kokdug number 9873673875.